well, baby. It's a shame that we don't operate well, baby. Cause you're bad for my health. I swear you go to hell. Take the L. I don't wanna see you swell no more. And you might be the death of me. Charlie, where are you? Bagong open. Ang sarap ng matcha. Masarap din yung coke. Since nagka-crave na ako ng coke, bumili ako. Deserve ko ba ito? Ang sarap. Ano? Lasang beta, Day! Alin? Yan! Guys, kinikilabutan na ako. Hindi ko na kaya ng absolute! Ikaw, Janina. Hi! Ang dami kong napudol mag-ice cream. Salamat mo to. Ikaw mag-isang. Look! Mga napudol ka mag-ice cream. Patingin o patikin? Kasama ulit kami. Si Heto mag-vlog. Wala pang i-vlog natin. In-edit ko lang. Hello, so update. Napasok ko na yung activity ko sa IT kasi madali lang naman yun. We're on our way to Mega Mall. Baka mag-ikot lang ako onte and mag-stay ako sa isang cafe kasi today, schedule namin na asikasuhin yung isang activity na need namin for next week. Hopefully, matapos naman siya ngayon. Pero madali lang naman daw. So,
Yeah. Ata. I want this. Lặng nhìn anh chờ mong anh mà anh hững hờ. We're out on a date again. Nhớ từng tin nhắn không ai biết được. Em cũng chỉ cần một chút hơi ấm của anh. But that's enough. Your Adam news it's over tonight. Mình đã có biết bao buồn vui, đã có lúc một cơn mối hoài. You and I, những ký ức khiến ta mệt nhoài, đã đến lúc buông bờ vai. Why? You and I. We're going out today. Preparing my vlog. I'm gonna bring my laptop kasi baka mag-stay ako somewhere para mag-review since may isa pa akong exam tomorrow. Turns out, hindi ako nag-review. Naglibot lang ako. Kailan pala ako magdadala ng laptop kasi ayoko ng maraming bitbit. Tsaka na-realize ko, late na rin naman ako sa gabi nag-aaral. So, ayun, mamaya na lang pag-uwi. We are near my shoes. Mỗi lần oan hôn dần buông xuống từ gần bên nhau hơn. Mà nhìn đâu im lặng em mất mình nhớ rằng đã yêu nhau. Trao nhau những hy vọng nghe dây dứt trong lòng. Is it love? I'm looking for something to wear sa immersion namin. Buồn vui đã có lúc một cơn mối hoài. You and I, như ký ức khiến ta mệt nhoài, đã đến lúc buông bờ vai. You and I, please don't say you love me. You love me, 'cause I don't wanna love you. It's been so long. Please don't say you love me. That's... Hello! Kapag I like your eyes. Pwede na po shadow. Cute naman yan. Paano yung cute? Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Follow my IG. Yeah, follow her IG. Kathleen. DLN. Yeah, Kathleen DLN. Hi. Mga girlhood. Kailan kayo Nakita ko yung vlog mo. Nanonood Sa Okada. Andun ka ata ah. Ngayon na? 5 seconds. Magbabayad tayo. So, din nag-TV. Papa-medical kami. Let's stop this. Guess who I'm with? Show yourself, please. Nasa Sukuya ulit kami. Kaming dalawa yung naka-discover nun. I mean, kaming dalawa yung magkasama doon.
nag-request na mag-vlog ako ngayon. Ano? Welcome to my guys. Welcome to Okaraw. Manila. 5-star. Hindi naman sa carpet. Share your best. Bili lang ako. Mga nagugutom. Mahilig. Alam mo nangyari, tinitigan ko. Nilatigan ko. Gonna head for lunch. Yeah, HIF. Seat namin oh. We finally have a room. Blow up. We're gonna eat breakfast sa Medley. Medley yung breakfast, diba? And then after, mag-swimming kami. Hi. Ito talaga pinunta ko sa breakfast. Crispy bacon. Uwian na! Kaya na-curious siguro. I bleached her hair. So no proper outro again, but thank you so much for watching, and I'll see you on my next video, which will be an exciting one. So bye.